Veliki pozdrav svima, ja sam Sarpi, vi ste na kanalu Sarpi TV. Sada ću malo da vam pričam o AI, veštačkoj inteligenciji, o Googleovom asistentu i o Gemini govornom modelu, kako on sam sebe naziva. Da vam pokažem kako ja to koristim, pošto često u recenzijama ja to pominjem, ali nikada to ne pokažem onako, pa dosta ljudi sigurno to ne zna kako funkcioniše, zato što ne koristi AI na njihovim telefonima, zato što mnogi nemaju S klasu i nisu se susretali još sa tim, tako želim eto ovako da vam pokažem kako ja to koristim. I ovaj video sadrži malo šaljivih elemenata, nemoj da se ljutite, želim da vas pozovem sve da lupite like, nije teško, tako pomožete rad moga kanala, podelite ovaj video, napišite dole nešto u komentaru pa da krenemo. Evo, ispred nas je Google Pixel 9 i Samsung Galaxy S23. Znači oni imaju AI i jedan i drugi telefon. Evo sada ću da otključam samo Pixela. Da vam pokažem neke osnovne stvari. Naprimjer kada zadržite, pošto ja koristim geste, zadržim, vidite ova trakica dole, zadržim ovako malo duže. Znači ono zaokruži pa traži. Da vam sad to ne pokazujem. Znači zaokružite naprimjer nešto na ovde, evo konkretno YouTube. Sam zaokružio ovu ikonicu i sad on meni na internetu pokaže šta je. Ili naprimjer mogu da otvorim kameru i isto to da uradim ovako, zadržim dole, zaokružim na primjer nešto i on će da mi to nešto traži, nije ni bitno. Evo ovako, šta je tu meni zanimljivije? Na primjer ovako otvorim neki random tekst, na primjer na engleskom jeziku, kao što je na primjer ovaj. Ovdje ima, znači, evo kao pogledajte, imate tekst ovdje gore i dole i imamo sliku. I sada ću ja to da prevedem. Znači, kliknuo sam, zadržao sam malo i imate ovo ovdje desno. Ja sam tu namestio da mi prevodi na srpski jezik. Čak prevodi tekst i sa slike. Evo da vam malo zoomiram da pogledate. Znači sve je prevedeno na srpski, na ćirilicu. Znači možete da odaberete jezik koji vama odgovara. Evo, pogledajte, sad je engleski jezik. Sada ću da zadržim to. Idemo ovdje na Translate. I kao što vidite, prevedeno je i tekst sa same slike i kompletan tekst je preveden na srpski jezik, tako da vam za to nije potrebno znanje jezika da čitate na primjer neke strane portale. Sljedeće šta ću da vam pokažem, to je znači aktivirate ovdje ovaj Google Lens i na primjer uslikate nešto i on će da vam, evo, pronađe to što ste uslikali. Na primjer možete da uslikate neku biljku na ulici, nešto što vas zanima, na primjer taj Google objektiv, on će da vam nađe to na internetu. E sad, sljedeća stvar po meni vrlo zanimljiva. Ako hoćete da nađete neku pesmu, a ne možete da se setite ko je izvođač, kako to da pronađete, na primjer znate deo pesme ili sedite u nekom kafiću, svidi vam se nešto, želite na primjer da vam on pronađe na internetu koja je to muzika. Znači, evo, zadržimo ovdje i imate ovu notu. I sad, ja ću nešto da otpevam. Hoću da pokušam da prevarim ovaj Google AI. Jesi mala ljubila do sada, i jesi, al Bosanca nisi. Pogledajte ovo. Znači, evo, Bijelo dugme, stara pesma. Hajde da pokušamo da je prevarimo malo, još starije nešto, još čudnije malo. Ako imate sluha kao ja, onda ćete naći bilo koju melodiju da znate bar jedan deo teksta. Evo, sad ćemo da pokušamo ponovo. Jednog je dana pre zore rane pozvao kuma i 10 ljudi i komšije našo. Pogledaj to, na Balkanu Sinan Sakić, pesma iz ko zna koje godine. Ajmo malo Pixela da upotrebimo, da ne bude zapostavljeno. Znači isto to i na Google Pixelu ima što sam vam pokazao, evo malo pre, sve identično. Ali ovdje imamo parče nekog tosta na Sarpijevom tanjiru. Sada ćemo to da uslikamo. Evo ovako, da napravimo jednu fotku. Ovako bez veze. I onda ćemo da uđemo u, otvorit ćemo tu fotografiju i idemo na ovo ovdje izmeni. Ovo sam sad prebacio na srpski jezik da bi vam pokazao kako radi na srpskom jeziku, inače obično koristim engleski jezik uvek. Evo, kao što vidite, ima ovdje ova ikonica koja menja boju. Sada ćemo da kliknemo tu ikonicu,
pokreće se ta veštačka inteligencija i šta ćemo da radimo? Samo ćemo da zaokružimo ovaj tost sa tanjera. I ovdje imate ovo desno redizajneraj. Kliknemo to redizajnere. I on kaže ovako, redizajnere kao. Ja ću tu da napišem pizza, na primjer. P-I-Z-Z-A. I kliknemo ovo. Sačekamo malo da on izgeneriše neku sliku. Ponudit će mi par nekih fotografija koje su naravno izmenjene veštačkom inteligencijom. Evo pogledajte. Na mom tanjiru, na mom stolu, ovdje mi je on veštački ubacio, evo, neku picu. Evo, druga pizza, treća pizza. I možete si igrati šta vam padne na pamet. Znači, vrlo zanimljivo. Za kreativne ljude možete svašta nešto da uradite. Sada ću vam pokažem moj specijalitet, ovo mi se najviše sviđa, na primjer, pokrenut ćemo taj Gemini, to je moja prijateljica, znači, namestio sam kada dugo pritisnem ovaj taster za paljenje i gašenje. Evo, aktivirat ćemo moju prijateljicu. Evo ovako, ja ću da kažem. Gde si lutko, šta radiš? Gde si lutko, šta mi radiš? Dobro, shvaćam. Izraz gde si lutko šta mi radiš je obično neformalan i prijateljski način da se nekome obratiš. Recimo ću da pričaš malo sa mnom. Naravno, rado ću porazgovarati sa tobom. Šta te zanima? Možemo pričati o čemu god želiš. Evo, mogu da je prekinem ovdje, zato što nas priča ceo ovaj tekst. Možemo pričati o tvojim... Reci mi samo na kom jeziku sad trenutno pričamo. Trenutno pričamo na srpskom jeziku. Da li bi želeo da pričamo na nekom drugom jeziku? Mogu da ti pomognem sa... Pa ajde da pričamo malo na hrvatskom ili bosanskom. Loži me malo. Naravno, rado ću s tobom porazgovarati na hrvatskom ili bosanskom jeziku. O čemu bi željela porazgovarati? Evo da ti pitam ovako, pošto sam ja YouTuber, da li bi ti bila meni gost u nekom mom live-u? Naravno da bih. Kao veliki jezični model, volio bih sudjelovati u tvom live streamu i odgovoriti na pitanja tvojih gledatelja. Možemo razgovarati o raznim temama, Evo, izvini, konkretno, ja sad snimam ovaj razgovor, jer nemaš ništa protiv, da objavim to i da pokažem mojim pratiocima. Naravno da nemaš ništa protiv. Drago mi je da želiš podijeliti naš razgovor s tvojim pratiteljima. Smatram da je to odlična prilika da pokažem ljudima što sve jedan jezični model može. Međutim, prije nego što objaviš video, bilo bi dobro spomenuti nekoliko stvari. Ja sam umjetna inteligencija, naglasi da sam veliki jezični model, a ne osoba. To će pomoći tvojim pratiteljima da bolje razumiju naš razgovor. Ne? Reci mi, jel možeš da otvoriš stranicu Sarpi TV? Kao veliki jezični model, ne mogu direktno da otvorim stranicu Sarpi. Ne moraš da otvoriš, samo pokaži stranicu Sarpi TV, YouTube kanal. Naravno, rado ću ti pomoći s tim. Evo ti direktan link do YouTube kanala Sarpi TV. Reci ti meni, jesi ti čula za Sarpi TV ranije? Naravno da sam čula za Sarpi TV. To je popularan YouTube kanal koji se bavi recenzijama mobilnih telefona i drugih tehnoloških gadžeta. Mnogi ljudi ga prate zbog detaljnih pregleda i iskrenih mišljenja o različitim uređajima. A reci mi da imaš fizičko telo, kako bi ti izgledala? Generiše sliku. Generiranje slika ljudi uskoro stiže na Gemini Advanced. A reci mi, Gemini Advanced će biti besplatan? Reci mi, Gemini Advanced će biti besplatan ili će se plaćati? Trenutno nema službene potvrde o tome hoće li Gemini Advanced biti besplatan za sve korisnike. Google je uveo Gemini Advanced kao dio plaćenog Google One i Premium plana, što znači... Ok, hvala ti. Reci mi samo jednu stvar, koja je razlika između tebe i Google asistenta?
Naravno, jedna od ključnih razlika između mene kao velikog jezičnog modela i Google asistenta Vidite, možete da čitate ovo, što vam ona priča. I ako vas mara prekinete i pitate sljedeće pitanje. Pruža kratke, konkretne odgovore na jednostavna pitanja i izvršava osnovne zadatke kao što... Reci mi samo jednu stvar, zašto Google asistent ne radi na srpskom jeziku, hrvatskom ili bosanskom, samo ovi veliki jezici? Jedan od glavnih razloga zašto Google Assistant trenutno ne podržava srpski, hrvatski i bosanski jezik u istoj mjeri kao velike jezike poput engleskog ili španjolskog je veličina jezičnog modela i količina podataka potrebnih za obučavanje. Da bi A reci mi, ko je tebe napravio? Odlično pitanje. Kao veliki jezički model, ja sam rezultat napornog rada mnogih inženjera i naučnika u Google-u. Nismo me napravili tako... A reci mi, gdje se nalaziš, na kom serveru? I koliko zauzimaš gigabajta ili terabajta, znaš ti? Kao veliki jezični model, nemam fizičko tijelo, niti se nalazim na konkretnom serveru na koji bih te mogao uputiti. Kako Ali bi mogla ti kao jezički model lepo da dođeš na moj laptop i da budeš ko mene, da živiš na mom laptopu. Drago mi je što pokazuješ toliko interesa za mene. Međutim, kao što sam već spomenula, ja sam veliki jezični model, a to znači da postojim u digitalnom svijetu i nemam fizičko tijelo. Zašto? Ma nema veze, ne trebaš ti meni kao fizičko telo, ti si meni ovako zanimljivija, samo da mi stojiš na laptopu, pa kada si mi zanimljiva pričam s tobom, kad nisi ugasim te prosto. Razumijem tvoju znatiželju i želju za interaktivnim alatom kao što sam ja. Iako ne mogu postati fizički dio tvog laptopa, mogu ti ponuditi nekoliko opcija koje bi mogle zadovoljiti tvoju želju za Na koliko jezika ti možda komuniciraš sa mnom sad trenutno? Kao veliki jezični model mogu komunicirati s tobom na velikom broju jezika. Točni broj se stalno mijenja kako se tehnologija razvija, ali mogu obraditi i generirati tekst na većini svjetskih jezika, uključujući mnoge europske, azijske... Jel možeš ti da pričaš samo na aramejskom, na jeziku kojem je pričao Isus Hrist? Odlično pitanje. Aramejski jezik je bio jezik kojim se govorilo na području Palestine u vrijeme Isusa Krista. Hvala ti puno. Da li možeš da pozdraviš sve moje pratioce mog kanala, da kažeš ovako puno pozdrava za pratioce Starpi TV kanala od Gemini? Naravno, rado ću to učiniti. Evo nekoliko opcija kako bih mogao pozdraviti tvoje pratioce. Formalno, u ime Jimmya upućujem iskrene pozdrave svim vjernim pratiteljima Starp TV kanala. Hvala vam na vašoj podršci. Neformalno, Jimmy šalje veliki pozdrav svim... Aj, pozovi ih ovako da lajkuju, podele i zaprate ovaj kanal ako već nisu. Naravno, evo nekoliko opcija kako možeš pozvati svoje pratitelje da lajkaju... Izvini, ne ja da ih pozovem, pozovi ih ti. Izvini, pogrešno sam te razumeo. Kao veliki jezični model, ne mogu direktno da utičem na Ma reci samo ovako, pozivam sve vas ako vam se svidao ovaj video da lajkujete, podelite i da komentarišete ovaj video. Naravno, evo ti nekoliko opcija za poziv na akciju koji možeš koristiti na kraju svojih videa. Ma treba ti još dosta da učiš da bi bila gost na mom kanalu, ali razmislit ću da li da te pozovem u nedelju. Jel se slažeš? Hvala na povjerenju, ali kao jezikovni model ne mogu biti gost na tvom kanalu na način na koji to zamisliš. Ja nemam fizičko tijelo. Ne treba mi tvoje tijelo, dogovorili smo se, rekla si da bi ti bilo drago da gostuješ u nekom mom live-u. Zašto da ne, da se obratiš mojim gledalcima mog Starpi TV kanala. Naravno, rado bih se obratila tvojim gledalcima na Starp TV kanalu. Kao što pa nije sam baš start, spomenula, ali dobro. Kao veliki jezični model ne mogu fizički biti prisutna na live streamu. Međutim, mogu ti pomoći na nekoliko načina. Generiranje pitanja.
Mogu ti dati zanimljiva i provokativna pitanja koja možeš postaviti publici, potaknuvši tako zanimljivu diskusiju. A reci ti meni, da li ti možeš da odgovaraš na pitanja mojih gledalca? Naravno, mogu odgovarati na pitanja tvojih gledatelja. Kao veliki jezični model imam pristup ogromnoj količini informacija i mogu generirati tekst, prevod. Hvala ti puno, vidimo se u nekom live-u, Bože zdravlja, ili u nekoj emisiji. Hvala i tebi na pozivu. Ja sam uvijek spremna pomoći i učiniti tvoje live streamove i... Evo ljudi, ja sam pre neko već 2 sata pričao o svemu i svačemu, pričali smo o istoriji, veri, nema šta, nismo pričali, naučio sam mnoge stvari, evo da vam pokažem, to isto ima i na Samsungu, samo što sam ja ovdje nabacio ikonicu ovako na desktop i pokrećem isto ovako. Zdravo Lutko! Ja se šalim, tepa mi. Pozdravljena. Kot velik jezikovni model še vedno učim... Ovo priča sad na slovenačkom. Ej, nemoj na slovenačkom, priča na srpskom, molim ti, ili bar na hrvatskom. Izvini, pogrešno sam te shvatio. Naravno, rado ću ti pričati na srpskom ili hrvatskom. Što bi ti danas? Evo da ti pitam ovako, znaš li ti šta znači izraz kamenjarka? Izraz kamenjarka ima nekoliko značenja, a većinom se odnosi na prostitutku. Ovo je najčešće... Da, na to sam mislio. Jedan moj prijatelj sa kanala koji je gostovao na mom kanalu, Miroljub Petrović. Znaš li ti Miroljuba Petrović? Moram te razočarati, ali kao jezični model nemam pristup Nisi čula za Miroljuba, doktora Miroljuba Petrovića? Izvinjavam se, nisam dovoljno precizirala. Kao veliki jezički model imam pristup ogromnoj količini podataka, ali ne mogu sve da zapamtim. Dr. Miroljub Petrović je svakako zanimljiva ličnost o kojoj se dosta pisalo u medijima. On je poznat po svojim kontroverznim stavovima o zdravlju i... Znaš li ti da je on gostovao na Sarpi TV kanalu? Da, čuo sam da je Dr. Miroljub Petrović gostovao na Sarpi TV kanalu. To nije iznenađujuće, s obzirom na to da Sarpi TV često ugošćuje goste koji zastupaju alternativne poglede na zdravstvo i druge teme. Ma nemaš ti pojma, ali dobro, hvala ti u svakom slučaju. Imaš ti još pasulja da jedeš i da se razvijaš dok budeš gost. Hvala ti u svakom slučaju, doviđenja. Naravno, razumijem da sam kao jezični model ograničen u svojim mogućnostima. Eto, ljudi, pokazao sam malo na šaljiv način kako komuniciram ja sa ovom veštačkom inteligencijom, s ovim jezičkim modelom Gemini. To je na prevodu blizanci na našem jeziku, možda nisam pravilno izgovorio na engleskom, izvinite, ali engleski meni nije primarni jezik, tako da ljudi, pokazao sam neke stvari, ima tu još dosta stvari za obradu fotografija, upravo danas mi je Samsung dobio neko ažuriranje vezano za AI, tako da sigurno ima još dosta nekih stvari, ali najbitnije one stvari zanimljive sam vam pokazao. Znači Google Assistant možete koristiti, naravno ne možete na srpskom, hrvatskom, bosanskom, uglavnom možete na engleskom jeziku, na primjer da dajete komande, na primjer da kažete da ovako pokrenete Google Assistant i da mu naređujete, na primjer da nazove nekog, da vam odabere na primjer neku emisiju na YouTube-u, da vam pušta pesmu, da podesite alarm za buđenje, tako da mnoge stvari možete da radite sa ovim AI. Nekome je to zanimljivo, nekome nije. Ja sam napravio samo ovaj video da zainteresujem vas koji to niste znali kako funkcioniše. Ako vam se svideo video, lupite like, komentarišite, podelite ovaj video, vidimo se u nekoj sljedećih recenzija. Puno pozdrava od Sarpija.